kanindot diring dapita. Welcome to our Calamansi Farm. Hoy, kapresko ba diring dapita? If you want to contact me para mulaag diri, welcome kaayo mo. Sa among pag-abot sa balay, daghan di ay kay may kalamansi hakuton. Kay butan man ta mo tabang ta. Charis, kabalo ba mug unsa nakabugat? Sige, sulayig aswan. Tomorrow another deliver na po. Nagpadayon mig hatod ani sa sentro. Pero ngano ingani man, hadlo ka ani uy. Daghan na jud na buang sa TikTok. So karon nagpahuway na halati, hago kay ka. Pero laban lang gihapon ti. Pag humanam og arrange, ibalik na pud mi sa among farm. Tapos namantayan na 5:45 na. Pero nganong gipabisbis man ko. Init man kaayo ang panahon. Pero gimagic sa akong papa para magkatubig mi karon. Almost done. Wala na'y buhatonon diha. Hoy, kakugihan ba? Sa nakita ninyo, daghan gid kaayong tanom sa palibot. Mabisod na ko sa unahon og kaon. Pero si madam, tubig